नमस्कार बंधुगण T20 2026 2026 बिगुल बाजीगला एवं जहा हो प्रथम मैच नेदरलैंड संगे पाकिस्तान पड़ा कोलंबो टोट समुदाय 55 मैच भितर ये थिला प्रथम मैच दैनिक 3टी मैच चलो किछि दिन तापर आम अन्य स्टेज को जीवा 20टी टीम बर्तमान आसछंती पाखापाखि देखा गले 10टी शेड्यूल आउ 10टी अन्य माने एथर इटाली मध्य ये आसी 4टी ग्रुप है 4-5टी ग्रुप होती जहाँ हो देखा जाऊ तापर बेस्ट 8 बा 10 योजना जहाँ अच्छी आपण मान भविष्य जानवी एवं मैच टी आरंभ हो गला कोलंबो पाकिस्तान नाही नहीं या बांग्लादेश गला पर स्कॉटलैंड को डकाला स्कॉटलैंड मैच वेस्टइंडीज संगे फास्ट मैच या पर अच्छी आम यार आलोचना पर टे ये करवा बांग्लादेश एथर जानी जानी निज गोड़े कुराड़ी मारिला तापर आम परदिन माने जूनियर वर्ल्ड कप जीति जाइए अवश्य ओडिआई थिला से वैभव सूर्यवंशी 175 मारी गोटा नक खेली बहुत वितर्क चली आम आ गोटे वीडियो कथा हवा वर्तमान कथा चली आसूची पाकिस्तान बनाम नेदरलैंड जहाँ पाकिस्तान प्रथमे टॉस जीतीगला लक सब साथी देदेला एवं से नेदरलैंड को वेलकम कले आसतु आपण मैंने बैटिंग करंतु से माने मध्य आसी खेल आरंभ कले किंतु सेते भल खेली पारलेनी एवं सबुजाक विकेट 19.5 आ गोटे बॉल बाकी थिला से माने जहाँ हो करि पारिले 147 रन 147 रन मैच मध्य किसी खराब नथिला लेटिव तांकर खेली 15 बॉल रे 24 रन 3टी 4 गोटे छक्का मारी से आफरीदी हाथ में धरा पड़ते शाहीन आफरीदी हाथ में एवं मोहम्मद नवाज बोलिंग करते तापर मिस्टर दाऊद से 7टी बॉल 5टी रन एवं गोटे 4 मारी से उस्मान खान का हाथ में धरा पड़ते सलमान मिर्जा से बोलिंग टी करथिले तापरे लीडे से 25 बॉल रे 30 रन कले 4टी 4 मारी एवं से बाबर का हाथ में कैच हेले मोहम्मद नवाज तांको बोलिंग करथिले तापरे आखिर मैंने आसी खेली से 14 बॉल रे 20 रन करथिले एवं 4टी 4 मारी एवं से आबार अहमद तांको बोल्ड कर देथिले तापर एडवर्ड्स आसते जी होती विकेट कीपर से 29 बॉल रे 37 रन करते 3टी 4 गोटे छक्का मारी भल खेली आसुले किंतु फरहान का हाथ में कैच देदेले आबरार अहमद सेठी बोलिंग करुले तापर काकेट बोली जड़े आसते से 8टी बॉल रे 9 रन गोटे चौका मारी स्वयं बोलिंग करते मोहम्मद नवाज कैच नहीं जाते तापर आसते भान बिक से आसिले एवं गले साइमन अली आगा कैच नेले एवं सलीम बोलिंग करते तापर डट बोली जड़े आसिले से 8 बॉल रे 13 रन कले 2टी चौका मध्य मारी किंतु से फरहान का हाथ में कैच देदेले सलमान मिर्जा बोलिंग करते तापर भानदार मारियू आसते से 9 बॉल रे 4 रन कले सेमती खेल विशेष किसी देखे पारे सलमान अली आयुब कैच नहीं थे एवं शाहीन आफरीदी बोलिंग करते नट आउट तांकर रही जाइए क्लेन रही से 2 बॉल रु 2 रन करते आउ जड़े बोलर सी भी आउट होते गोटे बॉल रे आसिले गले उस्मान खान कैच नहीं थे सलमान मिर्जा बोलिंग करते से बेलू खेलर आउ मजा किसी नथिला से माने वाइड 2टा एवं लेग बाइग 1 रन देते टोटाल 147 रन ने पैक हो जाते प्रथम विकेट 28 रन ने पड़ता से 3 ओवर होता है 3 ओवर 1टी बॉल तापर
31 ରନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ 65 ରନ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ 105ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ 127ରେ 5 ହେଲେ, ତାପରେ 128ରେ 6, 129ରେ 7, 139ରେ 8, 147ରେ 9 ଏବଂ 147ରେ 10। 147ରେ ସେମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିଦି 3 ଓଭରରେ 28 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମାତ୍ର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମିର୍ଜା 4 ଓଭରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ 24 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, 3ରୁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନୱାଜ 4 ଓଭରରେ 38 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଖାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ 4 ଓଭରରେ 26 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଟାଇଟ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବ୍ରା ଅହମ୍ମଦ 4 ଓଭରରେ 23 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅୟୁବ 1 ଓଭରରେ 7 ରନ୍ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର କରିବାର ଜିନିଷ। ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ପାକିସ୍ତାନ ଖସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଓଭରରେ 26 ରନ୍ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରହାନ ଆସିଲେ, ସେ 31 ବଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇନିଂସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫରହାନ ତାଙ୍କର ଓପନର ଆସିଲେ, ଅୟୁବ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ 31ଟି ବଲ୍ ସେ ଖେଳିଥିଲେ, 47 ରନ୍ କରିଥିଲେ, 4ଟା 4, 2ଟା 6 ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଡେର ମାରୁଇ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଲେ, ପାଉଲ ଭାନ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅୟୁବ ଆସିଲେ, 13 ବଲ୍ରେ 24 ରନ୍, 4ଟା 4, 1 6, ସେଇ ଆରିଆନ ଡଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଏରିଏଲ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଘା ଆସିଲେ, 8 ବଲ୍, କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, 8 ବଲ୍ 12 ରନ୍ ଯାକ 3ଟି 4 ସେ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଇକେଲ ଲେଭେଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆରିଆନ ଡଟ୍ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାବର ଆଜମ ଆସିଲେ, ସେ କିଛି ଖେଳିପାରିଲେନି, 18 ବଲ୍ 15 ରନ୍, ଛକା ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ 4 ସେ କେବଳ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ରିଲଫ ଭାନଦାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଏଲ କ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଛକା ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିଥିଲେ, ବରଂ ବି ଖେଳ ଥିଲା, ଆହୁରି ସେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପରିକା ଖେଳାଳି ଏମିତିଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଉସମାନ ଖାନ, ୱିକେଟ୍ କିପର, ସେ 2ଟି ବଲ୍ରେ 0 ରନ୍ କଲେ ଏବଂ ପାଉଲ ଭାନ ମାର୍କିନ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଖାନ ଆସିଲେ, 12ଟି ବଲ୍ରେ 8 ରନ୍, କୌଣସି 4-6 ନାହିଁ, ସେ କଟ୍ ହେଲେ ସ୍କଟଙ୍କ ହାତରେ ଏବଂ ଭାନ ଡିକ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନୱାଜ ଆସିଲେ, 13 ବଲ୍ରେ 6 ରନ୍ କଲେ, 6-4 କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ, କାଏଲ କ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଶରଫ ଆସିଲେ, ଫରହାନ ଅଶରଫ, ସେ 11 ବଲ୍ରେ 29 ରନ୍ କଲେ, 2ଟା 4, 3ଟା 6 ମାରିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ 19 ନମ୍ବର ଓଭରରେ ଯେଉଁ 24 ରନ୍ ସେଇଠି ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଇଠି ପାକିସ୍ତାନ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିବ ବୋଲି। ସେଇ 24 ରନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଫ୍ରିଦି ଆସିଲେ, ସେ 9 ବଲ୍ରେ 5 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାତ୍ର ସେମାନେ 2 ରନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। 148ରେ 7 ୱିକେଟ୍, 19.3 ଓଭରରେ ସରିଗଲା, ଆଉ 3ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ସେମାନେ 19.5, ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ଗଲା 19.3ରେ ଏବଂ 27ରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 53ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 98ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 98ରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ 100ରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବାବର ଆଜମ 12.4 ଓଭର ଖେଳରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 114ରେ 6 ନୱାଜ ଚାଲିଗଲେ, 15 ଓଭରରେ 114ରେ 7 ଖାନ ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଫାରା ଆଶରଫ ଆସିଲେ ଏବଂ 11 ବଲ୍ରେ 29 ରନ୍ କରି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ଜିତେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବୋଲିଂ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କିଛି ଖରାପ ବୋଲିଂ କରିନି। ତାଙ୍କର ଡଟ୍ 4 ଓଭରରେ 33 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାନ ବିକ୍
4 ओभर 46 रन दे गोटे विकेट नहीं काल्विन क्लेन माने 3 ओभर 23 रन दे गोटे विकेट नहीं भांडेर मैर्यू से 3 ओभर 13 रन दे गोटे विकेट नहीं भल बोलिंग करते एवं मिक्रन 4 ओभर 20 रन दे दुईटी विकेट नहीं किंतु गोटे मेडेन ओभर थिला तापरे लीडे 1.3 ओभर बोलिंग करते 13 रन देते किंतु किसी विकेट पाई नथिले यह थिला प्रथम मैच रा मजा किंतु पाकिस्तान जो खेलिबनी ता भितर ये जो आनंद हारी थिले आमको अवश्य भल लगे किंतु खेल से जने सीडिंग खेलाड़ी से माने सीडिंग देश जो माने क्रिकेट खेलती टेस्ट खेलती ता भितर से गोटे बढ़िया टीम आगुरी थे जहाँ था किंतु खेलाड़ी हिसाब से मैंने जहाँ जेन तेन प्रकार मैनेज कले जितवा को आउ नेक्स्ट मैच कथा आम कथा हवा वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड जी कि नुआकिरी प्रवेश करथिला ता उपरे आम आलोचना करिबा वीडियोटी केमती लागिला लाइक करने को भूलिबेनी रहुछि नमस्कार रमो स्पीक्स।